ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜଗରେ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ। ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଆଜିର ସୁସମାଚାରକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ସେହି ସୁସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଲୁକ୍ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟର 1ରୁ 11 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଦିନେ ଯୀଶୁ ଜେନେସାରେତ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ବିଶାଳ ଜନତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଏତିକି ବେଳେ କୂଳରେ 2ଟି ନୌକା ଥିବା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଧୀବରମାନେ ଜାଲ ଧୋଉଥିଲେ। ସେହି 2ଟି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ନୌକାରେ ଚଢ଼ିଲେ, ଯାହା ସିମୋନଙ୍କର ଥିଲା, ଓ ଏହାକୁ କୂଳକୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସିମୋନଙ୍କୁ କହିଲେ। ତାପରେ ସେ ନୌକାରେ ବସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଶେଷ କଲା ପରେ ଯୀଶୁ ସିମୋନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗଭୀର ଜଳକୁ ଯାଇ ମାଛ ଧରିବା ସକାଶେ ଜାଲ ପକାଅ। ସିମୋନ କହିଲେ, ଗୁରୁ, ଆମେ ରାତିସାରା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସୁଦ୍ଧା କିଛି ପାଇନାହୁଁ। ତଥାପି ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଜାଲ ପକାଇବି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହା କଲେ, ସେମାନେ ଏତେ ମାଛ ଧରିଲେ ଯେ ଜାଲଟି ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଣୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ନୌକାରେ ଥିବା ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସକାଶେ ଇଙ୍ଗିତରେ ଡାକିଲେ। ସେମାନେ ଆସି 2 ନୌକାରେ ଏତେ ମାଛ ଭରିଲେ ଯେ ନୌକା ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିମୋନ ପିତର ଏହା ଦେଖି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦତଳେ ପଡ଼ି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ। ଏତେ ମାଛ ଧରିଥିବାରୁ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସିମୋନଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଥିବା ଜେବେଦୀ ପୁତ୍ର ଯାକବ ଓ ଜହନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯୀଶୁ ସିମୋନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବ। ସେମାନେ ନୌକାଗୁଡ଼ିକୁ କୂଳକୁ ଟାଣି ଆଣି ସେସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ସୁସମାଚାର। ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସୁସମାଚାରକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିଲୁ ଏବଂ ଏହି ସୁସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସେହି ହୃଦୟର ସେହି ନୌକାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପିତର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥୀମାନେ ପୁରା ରାତି ସେମାନେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ କୌଣସି ମାଛ ଧରିପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ନୌକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ସେହି ଗଭୀର ଜଳକୁ ନେଇ ଜାଲ ପକାଅ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ, ସେମାନେ ଅଜସ୍ର ମାତ୍ରାରେ ମାଛ ଧରିଲେ। ତଦ୍ରୂପ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛୁ, ଆମେ କେବେ ବି ସଫଳ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ସେ ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମ ସେ ହୃଦୟର ନୌକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଅଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଏହି ସୁସମାଚାର ଠାରୁ ଆମେ ଏହା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି ଏବଂ କେବେ ବି ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରିବା ନାହିଁ। ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ପିତର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ, ମୋ ଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପିତର, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମାଛ ଧରିବା ଛାଡ଼ି ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତଦ୍ରୂପ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ କେବେ ବି ନିଜକୁ
पापी अयोग्य दुर्बल मन करिबा नहीं, कारण प्रभु केबे भी से योग्य व्यक्ति मान सदा सर्वदा आह्वान करि न थांती, किंतु से जहा को आह्वान करंती तांको से योग्य करिथांती। प्रेज द लॉर्ड। तेणुक आम समस्ते केबे भी भांगी पड़िबा नहीं, केबे भी निजको अयोग्य मन करिबा नहीं, कारण प्रभु आम समस्त को यज्ञ करने निमंते ही ए धरापृष्ठ को आसिले एवं से क्रूसरे मृत्युवरण करिले। मोर प्रियर भाई भौणी माने, दिने जड़े शिक्षयित्री से निजर दुर्बलता जानिकी से भांगी पड़ुथिला एवं चिंतित होउथिला। से भाबुथिला जे मु मोर कोन एई दुर्बलता द्वारा मु मोर छात्र छात्री मानकु गोटे उत्तम भविष्य गठन करिबारे साहाय्य करि पारु अछि कि, एई सब चिंता करी से निजे भांगी पड़ुथिला। किंतु दिने जने छात्री आसी तांको कहउचंती, टीचर आपणकर से शिक्षा द्वारा आपणकर से प्रेममय वाक्य द्वारा आज मोर मन परिवर्तन हेई मु अनेक असुविधा जाउतली, तथापि आपणकर से उत्साहदायक वाक्य द्वारा मु प्रभावित होई आज मु स्कूल को आसुअछि एवं मोर भविष्य गठन करिबारे लक्ष्य रखि पारुअछि। जेतेबेले सेही शिक्षयित्री एही छात्रींको ठारू एही वाक्य सुनिले तांको आखिरु अश्रु झरि जाइअछि, कारण से निजको अयोग्य मन करुथिले, किंतु से अयोग्य हेबा सत्ते प्रभु तांको माध्यम किभଳି कार्य करी अनेक छात्र छात्री मानकर जीवन को परिवर्तन करिबारे चलाइथिले। तद्रूप मोर प्रियर भाई भौणी माने, आमे केबे भी निजको अयोग्य मन करिबा नाही, आमर दुर्बलता को देखि आमे केबे भी भांगी पड़िबा नाही। प्रभु सदा सर्वदा समस्त को आह्वान करंती गोटे मिशन कार्य देई। तेणु करी आजिर ए सुसमाचार ठारू आमे केतोटी नीति शिक्षा आमे प्राप्त करिबार आवश्यक रही अछि। प्रथमटी हो अछि, आमे प्रत्येक समय रे से प्रभुंक ठार आमे विश्वास करिबार आवश्यक रही अछि। कारण आमे जानिलु, आमे सुनिलु एवं सुसमाचार आमे देखिलु किभଳି भावरे पितर प्रभु को विश्वास करी से गभीर जल रे नहीं से जाल पकाइले से अजस्र माछ धरी पारिले। जदि से कहि पारि थांता आमे पूरा राति माछ धरिया पय चेष्टा करिलु किंतु धरि पारिलु नाही, एबे पुनर्बार से जाल पकाइले की लाभ, किंतु से सही भली प्रश्न कले नहीं। से प्रभु को विश्वास करिले एवं प्रभुंकर आज्ञा को पालन करी से जाल पकाइले एवं ताहार फल प्राप्त करिले। तद्रूप आमे माने मध्य प्रत्येक समय रे प्रभुंक उपरे आमे विश्वास करिबार आवश्यक रही अछि। ताही आमे देखिलु लूक 5:5 पदरे पितर कहिले, प्रभु आमे पूरा राति सारा आमे माछ धरिया पय चेष्टा करिलु तथापि किछि माछ धरि पारिलु नाही। जदि आपण कहउचंती मु निश्चित भावरे जाल पकाइबी। से प्रभुंक ठारे से विश्वास करिले। तद्रूप आमे माने मध्य प्रत्येक मुहूर्त रे प्रभुंक ठारे आमे विश्वास करिवार आवश्यक रही अछि। एवं द्वितीय नीति शिक्षा हो अछि, आम मानक पाखरे अनेक दुर्बलता रही थाए, तथापि दुर्बलता सत्ते मध्य प्रभु आम समस्त को आह्वान करिथांती। जदि आमे पढ़िबा प्रथम कोरिन्थीय 1:27 पदरे, किंतु ज्ञानी मानकु लज्जित करिबा पई जगत दृष्टि रे जो माने मूर्ख बोली परिणत से मानकु मनोनीत कले। प्रेज द लॉर्ड। मोर प्रियर भाई भौणी माने, प्रभु केबे भी सदा सर्वदा कौनसी ज्ञानी व्यक्ति को से आह्वान करि न थांती, किंतु प्रभु से नम्र एवं सरल व्यक्ति को आह्वान करी तांकर से आशीर्वाद द्वारा ताको यज्ञ करिथांती एवं ज्ञानी रे परिणत करिथांती। आमे देखिलु किभଳି भावरे पितरं को आह्वान करिले गोटे माछ धराली को गोटे नवा दायित्व दउचंती मनुष्य धरिबा पई। एवं आमे समस्त जानुअछु किभଳି भावरे पाउल जेतेबेले साउल रे रहिथिले से समस्त व्यक्ति को ताड़ना दउथिले, सेही भली दुर्नीत व्यक्ति को मध्य प्रभु आह्वान करिले तांकर मन परिवर्तन करी से ख्रीष्ट व्यक्ति मानक जो व्यक्ति ताड़ना दउथिले से मानकर सेवा करिया पई, से मानक गहन रे वाक्य प्रचार करिया पई तांको परिवर्तन करी गोटे नवा जीवन प्रदान करिले। तद्रूप मोर प्रियर भाई भौणी माने, प्रभु आम समस्त को आह्वान करंती गोटे मिशन कार्य देवा निमंते।
आम समस्त गोटे तांकर योजना रही थाए आम प्रभुंकर आज्ञा को जदि पालन करिबा निश्चित भाव में तांकर योजना को आम बुझी पारिबा। एवं तृतीय नीति शिक्षा होछि प्रकृत रे प्रभुंकर शिष्य हेबा हेले आम समस्त को किछि ना किछि त्याग करिया पई पड़ी थाए। आमे सुनिलु आज सुसमाचार रे जेतेबेले प्रभु पितरंको एवं तांको साथी मानको आह्वान करिले से माने तांकर से नौका एवं जाल को त्याग करी प्रभु को अनुसरण करिले। जो जाल माध्यम रे से माने निज परिवार बंचाउतिले से जाल एवं से नौका को त्याग करी प्रभु को से माने अनुसरण करिया पई आरंभ कले। जदि आम जीवन रे मध्य आमे प्रभुंकर शिष्य किंबा शिष्य हेबा पई चाहुअछु आमको मध्य से पापमय जीवन को आमको त्याग करिया पड़िबो एवं जो पापमय जीवन द्वारा आम अन्यर क्षति करने चाहूँ से हिंसा भाव को त्याग करने को पड़ो एवं नम्र सहकारे प्रभु को अनुसरण करने पड़ो ताहेले आमे माने मध्य गोटे प्रभुंकर शिष्य किंबा शिष्य हो पारिबा। एवं अंतिम नीति शिक्षा होउछि आमर मिशन कौन हेबार आवश्यक आमे ताहा जानिबा को चेष्टा करिवार अछि। जेमिति प्रभु पितरंको मनुष्य धरिवार गोटे मिशन प्रदान करिले सेही भली आम मानक माध्यम रे मध्य प्रभु कौनसी ना कौनसी गोटे मिशन कार्य रखिथिबे ताहा आमे जानिया पय आमे चेष्टा करिवार आवश्यक अछि। जदि आमे पढ़िबा माथि लिखित सुसमाचार 28 अध्याय 19 पदरे प्रभु कहंती तमे माने जाओ एवं समग्र जातिर लोक मानकु शिक्षा दियो एवं से मानकु पिता व पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम रे तुम्हें दीक्षा स्नान दियो। एही भली प्रभु आम समस्त को गोटे मिशन कार्य देउछंती। आमे माने मते किभली भाव रे समस्त जनता मानक पाखकु जाई आमर से प्रेम भरा व्यवहार देखाई आमर प्रेम भरा वाक्य प्रदान करी आमे से मानक प्रभुंक निकट कानिया पई चेष्टा करिबा ताहाले आमे माने मते निश्चित भाव रे प्रभुंकर गोटे शिष्य किबा शिष्य होई पारिबा। तेणु आसंतु मोर प्रिय भाई भौणी माने आज सुसमाचार को आम अनुध्यान करवा एवं ए सुसमाचार ठारू आम आज जहाँ किसी शिक्षा प्राप्त करियछु ताहा आम जीवन में व्यवहार करने आम चेष्टा करवा ताहले निश्चित भाव में प्रभु आम समस्त को तांकर शिष्य एवं शिष्य हेबार सुजोग प्रदान करेंगे। समस्त को जय जीसु।